बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जो मौजू डिस्कस कर रहे हैं वो है वफाकी हुकूमत में का बनना और उसकी कारकर्दगी और नई जो शहबाज हुकूमत बनी है उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। पिछली बात थोड़ा सा डिस्कस कर लें कि बात हुई वो फैसला आया इसका सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है मुनहरिफ अरकान के बारे में, वो उसके बारे में ये कह सकते हैं कि बहुत देर की मेयर को आते आते दो लफ्ज़ों की कहानी थी, आराम से कह देते 63A का मसला था, 63A की तशरीह करनी थी और वो इमरान हुकूमत ने पहले ही रेफरेंस भेज दिया था सदर ने कि इसकी तशरीह कर दें। 45 दिन तशरीह करते लग गए हैं, तो एक हफ्ते में कर देते तो ये बुरान भी पैदा ना होता और अरकान जो है कौमी असम्बली के मुनहरिफ हुए हैं वो भी ना होते और सूबाई असम्बलियों पे ना होते, लेकिन इस तरफ ध्यान नहीं दिया गया और उसकी एक तशरीह नहीं की गई जिसके बारे में हम कह सकते हैं कि इतना बड़ा बुरान पैदा ना होता और अरकान कौमी असम्बली के हों चाहे सूबाई असम्बली के वो मुनहरिफ ना होते और आधी जमातें भी ना छोड़ती। तो कॉन्फिडेंस मोशन की तक हमने लास्ट टाइम वीडियो की थी, उसके बारे में बात ये बताते हैं कि फिर जो है ना वो डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी साहब ने 27 मार्च के जलसे के बाद जब कौमी असम्बली का इजलास बुलाया गया, उन्होंने जो है ना रूलिंग एक पास की कि आर्टिकल 5 के तहत जो है ना वो मरासला अमरीकी सफ़ीर ने जो भेजा है उसके हिसाब से वो उन्होंने जो है वो रूलिंग दी आर्टिकल 5 के तहत कि उसको मुस्तरद कर दिया तहरीक एतमाद को कि ये इसकी तहरीक एतमाद पेश नहीं हो सकती। तो वो इजलास मुअत्तल हो गया। उसके बाद कौमी असम्बली तोड़ दी वज़ीर आज़म ने, सब आपको मालूम है। उसके बाद ये अदालत में चले गए, अदालत बड़ी सीख बात थी। अदालत ने कहा, अदालत ने सू मोटो ले लिया जबकि वो जा रहे थे, मुस्लिम लीग जा रही थी अदालत में, वो अपना पेश करती रेट पिटीशन में जा रही थी, लेकिन उन्होंने जो है ना जल्दी की अदालत ने, उन्होंने सू मोटो ले लिया और बुला लिया कि जी ये आपने कैसे रूलिंग दी है। तो उन्होंने फिर इस तरह किया, हुकूमत ने वो मरासला जो है वो सुप्रीम कोर्ट को भेज दिया, चीफ जस्टिस को भेज दिया, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को। तो पहले सिक्योरिटी काउंसिल में आ चुके थे, वो पढ़ चुके थे सिक्योरिटी काउंसिल की चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चारों चीफ्स को, तीनों चीफ्स को, और उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भेजा और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को भेजा, इसी तरह सारे जो है वो गवर्नर वगैरह को भेज दिया। अब अदालत के पास केस चला गया, उन्होंने कहा जी इस तरह है कि जी उन्होंने कोई मरासले पे बहस ही नहीं की। उन्होंने कहा जी अगर वो मरासला देख लेते, पढ़ लेते, तो उससे ये होता कि वो फिर वो बेंच में नहीं बैठ सकते थे, या फिर उनको जो है ना वो जस्टिस साहब ने मरासला नहीं पढ़ा और उन्होंने जो है ना वो उसके डिप्टी स्पीकर जो है कासिम सूरी, जो कि उनको बहुत शोहरत भी मिल गई और वो बड़े एक रहनुमा बन के उभरे हैं तहरीक इंसाफ के, उनको उनकी रूलिंग को वो सस्पेंड कर दिया। सस्पेंड क्या कर दिया, बल्कि उसको खारिज ही कर दिया और कहा कि जी इस पे जो है ना वो वोटिंग कराएं और पाबंद कर दिया कौमी असम्बली के स्पीकर को कि वो जी इस पर वोटिंग कराएं और तारीख भी मुकर्रर कर दी, वक्त भी मुकर्रर कर दिया। तो दोबारा जी वोटिंग शुरू हो गई, वोटिंग होते होते सारा दिन। अच्छा, उस पे एक उन्होंने ये चीज़ उसमें रखा, उन्होंने कहा जी ये जो हमारे कासिम सूरी साहब ने जो रूलिंग दी है इस पे बहस नहीं हुई, ये स्पीकर की रूलिंग, कासिम सूरी की रूलिंग पे एक जो उस पे तहफ़्फ़ुज़ का अपने इज़हार किया सुप्रीम कोर्ट ने, वो ये कहा कि जी इस पे बहस नहीं कराएगी। बारह उसने आर्डर दे दिया, वक्त मुकर्रर कर दिया। किस्सा मुख्तसर इतनी सी बात थी कि वो तशरीह अगर कर देते तो उस वक्त जो है वो ये मसला भी पैदा ना होता, अगर अदालत उसी वक्त ही तशरीह कर देती, कोई इतना इशू नहीं था। ये मुनहरिफ अरकान के वोटों के बारे में ही रखा गया था कि वो 3-4, एक फाइनेंस बिल के मौके पर, एक अदम नमाज के मौके पर और एक वज़ीर आज़म की वोटिंग के मौके पर ये जो वोट है ये अपनी पार्टी के पाबंद होंगे उनके मुताबिक। ये मुस्लिम नून ने और मुस्लिम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दोनों ने मिल के 18वीं तरमीम में ये शिक रखी थी 63A। अच्छा, उसको फिर वोटिंग होती है, सारा दिन तकरीरें होती रहती है, दिलचस्प बात है, वो फिर खड़े होकर बार बार कहते हैं जी वोटिंग कराएं, लेकिन वो फिर वो तकरीर कोई करता है, सारे करते रहते हैं, लेकिन रात के 10-11 बज जाते हैं। इसी तरह वज़ीर आज़म ने इसको भी बुलाया होता, सहाफ़ियों को, उनकी भी गुफ्तगू, तो ये सारी बातें हो चुकी सारी पहले। और उसके बाद जो है ना वो अपना असद कैसर साहब आते हैं, वो इस्तीफ़ा देते हैं, वो 26 ईयर्स का मेरा साथ था तहरीक इंसाफ के साथ, मेरा इमरान खान के साथ ताल्लुक़ है, मैं उनको डी-नोटिफ़ाई ही नहीं कर सकता, यानी कि उनको वज़ीर वज़ारत उज़्मा से हटाने का नोटिस जारी नहीं कर सकता। तो उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया
اور پھر انہوں نے اجاز صادق کو کہا کہ آپ ووٹنگ کرائے، اور عمران خان صاحب 12 بجے جو ہے وہ اپنا لے کے چلے گئے گاڑی پہ، اپنی ڈائری لے کے اور چلے گئے. یہ ساری گفتگو پہلے ہو چکی ہے. تو پھر اجاز صادق نے اور وہ پریزنر بین اور وہ جناب ساری جو ہے قصے چلتے رہ گئے جی. باہر جو ہے وہ قیدیوں کی گاڑی آ گئی ہے، عدالتیں کھل گئی ہیں، اور عمران خان نے کہا کہ رات کے 12 بجے میں جو جلسوں میں اس کا مین موقف جا رہا ہے. لیکن اس کے بعد حکومت دوسرے دن ان کو ووٹنگ ہو گئی اسی رات، اور اس کے بعد دوسرے دن تیسرے دن وہ اس نے حلف بھی اٹھا لیا شہباز شریف نے. لیکن عمران خان کے بیانیے نے اس کے بعد جو ویکینڈ ہے اس کے بعد لوگ باہر نکلے سڑکوں پہ. ایک جگہ جلسہ تھا اور وہ پورے پاکستان میں لوگ بغیر لیڈروں کے نکل آئے. مقامی قیادت فوراً دوڑ کے گئیں گے جی وہاں پہ جا کے ہم نے تقریریں کرنی ہیں اور بار بار ہم نے گفتگو کرنی ہے. اور لوگوں کو کہ اتنے مجمع تھے، اور F10 مرکز میں، F9 پارک میں، اسلام آباد میں، لبرٹی چوک میں، اور تقریباً کراچی میں تھا، اور اس طرح مختلف شہروں میں چھوٹے چھوٹے. تو اس کا کبھی کوئی اس طرح نہیں ہوا کہ کوئی کال کے بغیر لوگ نکل آئے ہوں. لیکن موقف وہی تھا عمران خان کا کہ غلامی نامنظور ہے امریکہ کی، اور ہم کو غلام ہے کہ ان کی ہر بات مانیں. اور یہ جو ہے اچھا اس میں دلچسپ بات یہ ہے، یہ اس دفعہ یہ ہوا ہے کہ اس طرح کے دبکے شبکے لگتے رہتے ہیں. پہلے بھی مراسلے آتے رہتے ہیں، مختلف ملکوں کے آتے رہتے ہیں. انڈیا کو بھی ہم بلا کے سفیروں کو دبکا مارتے ہیں جب کوئی واقعہ ہوتا ہے، یا ان کے وہاں واقعہ ہوتا ہے تو وہ بھی ہمارے سفیر کو بلا کے کہتے ہیں. اس طرح یہ ہے. غصہ تو بہت تھا امریکہ کو، کیونکہ وہ یوکرین سے اور روس کی جنگ کے وقت عمران خان صاحب وہیں بیٹھے تھے، اور آدھے گھنٹے کی میٹنگ تھی، وہ 30 منٹس کی میٹنگ کے باوجود وہ 3 گھنٹے میٹنگ چلی. تو اس وجہ سے غصہ تھا. تو اب وہ جو جلسے جس طرح ہو رہے ہیں آج تک کی تاریخ کے حساب سے، تو یہ بہت بڑے جلسے ہو رہے ہیں. اور اب اگر یہ 1.5 سال رہتا ہے، گورنمنٹ کہتی ہے ہم 1.5 سال پورا کریں گے، اور وہ حکومت کہتی ہے کیا پورا ارادہ ہے کہ جی ہم 1.5 سال پورا کریں گے. لیکن اب ڈالر بھی اوپر جا رہا ہے، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بھی بڑھانی پڑیں گی ان کو، تو 200 تک پہنچ چکا ہے. اور پھر اب سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے کہ جی منحرف ارکان کا جو ہے وہ ووٹ کاسٹ نہیں شمار نہیں کیا جائے گا. اس بارے میں آپ کو بتائیں گے کہ اس کا قومی اسمبلی میں تو کوئی اثر نہیں پڑتا، کیونکہ وہ منحرف ارکان نے ووٹ کاسٹ ہی نہیں کیا، اپنا ووٹ وزیر اعظم کو دیا ہی نہیں ہے، وہ ویسے بیٹھ گئے ہیں بینچوں پہ. لیکن اتحادی کیونکہ چلے گئے تھے تو 172 سے جو ہے نا 7 اکثریت سے ایک ووٹ سے گورنمنٹ ہے ساری. تو یہ آج تک کی صورتحال تھی. اب آپ کو پنجاب اسمبلی کے بارے میں نیکسٹ ویڈیو